Assalamualaikum guys, masih bersama channel teman guys. Edisi sore hari ini mau pikat ruak-ruak guys. Supportnya pinggir rel kereta api guys nih. Mantap sekali guys. Oke guys, langsung saja guys, ikutin keseruannya guys.
Keren guys. Oke guys, mantap guys, poin sore hari guys. Oke guys, edisi sore hari ini guys, mantap poinnya guys, pejantan guys, keren sekali guys. Oh, rezeki sore guys. Oke guys, sekian dulu guys, assalamualaikum.